ሰላም 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 ከመይ ትኾኑ ከመይ ኣለኹም ከም ትልሙድካ መፂናኩም ኣለና ሎሚ ገለ ንእሽተይ ኣፕዴት ብዛዕባ ናይ እስራኤል እንጋዛ ዘሎ ካልእ እውን ሃውስ ስፒከርስ ኣብ ኖሚኔት ወይ ከዓ ምርጫ ይገብሩ ስለ ዘለው እንታይ ይመስል ብዛዕባ ክልተ ነገርና ነጥቢ ኢና ክንዛረብ እዚ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ከመይ ይመስል ንዓና እንታይ እዩ بزيادة نقول إيش تكبركم قال share screen كنقبر ما let's go ahead and then start live with okay let's get this so far إيش تيزناير حماس تروح بزلا قدرت يقولهم بس إنجليزي لهم يرب نابتان إيش سي از أبديت صبوا جرا وول ستريت أمس أطلع زيان إيش تيز يا أخ كببالكم دحرقوا نابتناي هاوس ريبريزنتاتيف كناتينا سو كلنا هم نعزب زلنا لمي مبل حمشاي معالتي إيجار زلة توج بساعات زي ساعة شدشتن 24 بي إم أبديت سخنة وول ستريت تايم لهم زلوا so far أتي وتهدروا ببزيارة أتي ببزح وتهدر ناي إسرائيل أبتي دوب نايتي غازا ستريب كم زلوا إمز نقول زلوا ستيل بملو أبو يزلوا أنت يزلوا زبل زلوا تهدالو بأجاري خوين زلوا زهج دبداب زقبرو زلوا سمع الله خديت بقى يا زهج دبداب زقبر زلوا ستيل كاب دبداب ناب أجار غازا ندخل غازا خاتو مخانم وكأ ناب تسرجع كلهم كخود مخانم يوتي وتهدراوي تأزاز بيزلوا so far نزوا تهدراو تأزاز زقبرو هذا get together لهم معنتي government قيمة مالو انت ايت government هذا سيت اب غيرمو emergency زخونه unity government ولا تقامتي ولا انصارناتو زنبرون اتي ناتشانا هون how do you say that نا اسرائيل government مالتي مس تم opposition نات خوينو نزي وتهدراوزي نخمرحو ابز حلفه لومي nominated كوينوم زم سبا زياتهم نتوق نخمرحو زي امريحو من تايم كغبرو نتو باجار نمأتاو مالتي ناب نابتا غازا ستريب غازا رح نبلع غازا تحاش كمان غازا ستريب نابون خيريهم تعلامهم سو فار كساب ذا ساعات زيا انت يزلو نزبل حتى تي بزح سراويتاب تي دوبات يزلو ببزح سراويتاب تي دوبات يزلو دن ابزي سو فار كساب ذا ساعات زيا كساب شحن كل تيم ايتن سبات كاب اسرائيل تقديهم كم زلو اسرائيلوان مالك تقديهم كم زلو እንደገና ናይ ጋዛ ኦፊሻል ሓደ ሽሕን ሓደ ሚእትን ህዝቢ ከዓ በቲ ተሰደደ ኣፅዋር ከዓ ኣብ ጋዛ ስትሪፕ ከዓ መይቶም ከም ዘለው ፕላስ ገለ ሽሕን 500 ወተሃደራት ከዓ ኣብ ውሽጢ ናይ ሓማስ ወተሃደር ከዓ መይቶም ከም ዘለው ማለት እዩ ሶፋር እንታይ ኢና ዘለና ሕጂ ናይ ፍልስጤም ሲቪል ይኹኑ ወተሃደራዊ ይኹኑ ከባቢ 2600 2700 ሰባት ተጎዲኦም ከም ዘለው ናይ እስራኤል ከዓ ከባቢ 1200 ተጎዲኦም ከም ዘለው ማለት እዩ ካብዞም 1200 ናይ እስራኤል ከባቢ 86 ወተሃደራት ወይ ከዓ ሰራዊት ምዃኖም እዩ ዝገልጽ ኣለው ስቲል ብዙሓት ከም ዘሎ ማለት እዩ ሶ ኣብዚ ሰዓት እዚ ክሳብ በዘወይ ታ ጋዛ ስትሪፕ ትበሃል ከተማ ክሳብ 2.3 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ህዝቢ እያ 2.3 ሚልዮን ዘለዋ ህዝቢ እያ ሶ እዞም 2.3 ህዝቢ ናበኦም ክኸዱ ንዝብል ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ኮይኑ ዘሎ ከም እንሪኦ ዘለና ኩልና ኤሌክትሪክ የለ ማይ የለ ኩሉ ነገር ካት ኮይኑ ማለት እዩ እንታይ ዘለዎም ኣብቲ ብኡ ዘለዎም ጥራሕም ቁርብ ነቲ ስፔሻሊ እቶም ሆስፒታል ከማን ንባዕሎም ተህቡ ዘሎ ሆስፒታላት ዳርጋ ናይ
حمش معلت زخون تراي لايتم كهلوم زخل بتي وزلو جنريتور دي ولا خالق ام تقوم زخل مخنياتو تن جنريتور كاتي ندادي زبحال ويكا غاز زبحال كوداين مالتي خالق جن زخونه لاين يبلنن مالتي جن so far I don't think so كساب حمش معلت زخنو خمزي نري أزلنا بأجار كيرو نخبهالو بزا official government قيمة زلا هجي تقوم زلا لهم عنتي officialون قيمة بقات رح يمسوا بيزلومر إذن أزيو بزح زخون السراوي تبتدو بزلو بأجار نمتهاوي still تي سدد ويكا تي مسائل مصوار نبره قرب نسو از حيلهم مخم زلو ام زنقر زلو كاب so far by now كساب كلتهم إيتن سوسان شح سبات ناب ناي إجيبت بوردر قصم كم تسدد إذن قر زلو كابتا قزا ستريبت بحال so ندحر كلتنا بسلسة ميلان الله أخوين هذا سب عدزي so think about it almost سلسة إيت شح ترحيم تخور زلوم بر كباب خلتهم ميلان أقول له تريول لهم كندي هيتساونتن كندي سيبل 7 يقول كم زلوا مالتي تي دامج نايت عدر يخمر لهم it's very bad بتعني زحزني I know نزي زحقو صلو سب كم زي اللي فلتي أزيو حدقنيا إيه مالتي so نمنتاي أزي نمحازي تقليل كانت بوتا نمحازي يمزخور زلوا هجسر علوان so كعوة اليوم عوة لون we'll see what happened most probably جن كعوة لو مخانمي أبزنا يبعل كاب زنبكو كاب السيرش زري أزله ناي إسرائيل يكون ناي إيران يكون ناي كال لبنان يكون سكون متتاب بزح كم زي اللي أبزنا قرزلو so بزيا تتحيزهم زلو سبب كباب 150 أبتي غازا ستريب أو تتحيزهم علو ناي إسرائيلوان مالتي أمون جزيهم أمريكان علو كال كابزي كباب شحن كل التمئيتين ميتم نبلم زلنا يأسي تيزدن زلو وكا أمريكان سبات صفار بزيهم علو so إسران كل التنسبات ميتم علو مالتي بمقصال let me stop this okay let me go to my source مالتي بمقصال نهلكم بلينكن مالت تريقول لهم أيانا لما عنتي وكا أبتي ايربورت يزلو ناب إسرائيل يخيدالو so اتكز عتقد ون كل مسائل تقريبا ون أبتي أبو أتي الله جنا سخونة سجومتي أمريكا زجبرة تكسافة جيلن still معاد سخونة صور معاد سخونة مسائل نزلوا وتوجسين تاينا نزل كباب تشعت ميلان دحر إسرائيل حزب اللون كينومس اتيام كباب 4 ميلان حزبين نزلنا so it's like almost فرق حزب مالتي so so far نسيوتي زلن سكاب جزر زل حبريتا من البات زر الساعكو انتليو 22 سبات يوم ميتم تباهلهم زلو أمريكان كابزم شحن كل تميتين مالتي كباب قلت شحن شدشمي شوعات تميتين كاب دي ناي فلسطين سبات تقولي أمالو so فلسطين زلو خا كباب كل تميتين سسان شحكا كاب غازا ستريب كا ناب إجيبت قصام يسددو ويكا يخودو خمزلو يتحبريتا كالب بمقصال اتي governmental اتي نزمرح نزو تهدراو زي زمرح نهلكم اتي unity government لهم members اقيمهم كم زلو بعلو اتي بنجامين ون قالو هذا خاب امي مالتي كالب تم opposite ناتو نبرون قيمهم نزيهم هور حجنتاي اقار نمبتاخي كوين زلو مالتي كم ويزبلنا اتي زخونه supply مكبي يخون فيل يخون وارار يخون كله no longer to نابت غازا مالتي so still تينا إيجيبت ولا أنت يخرج أمبر ناب جبس ولا 10 جزء يخرج أمبر جبسون تي بوردر تعاطي 5 زلاعة تنقر زلا مالتي so بمقصال ناب زي أحنتن إشتى فيديو الأخير أكمي how looks زي مالتي I hope it's not gonna sure until the مالتي let me see okay I think so I have a sure so ترى في جهز بنابك خيري خل step مالتي let me see I think so I have to get it present screen sabihin as magabral din It's coming out. Those are the ones being hit by the Iron Dome. Separately, this is the corridor right here that a bit more of a visual picture of the geography here. Clint, we know Israel is amassing military assets near the Gaza border, as Elson just mentioned. So what is Israel's strategic objective here? And what would a ground invasion look like? How many troops are we looking at?
Yeah, so if you zoom in to where Ellison's at, what you see is very much a battle between certain locations. This here is Ashkelon. That's where Ellison is at. That's the rockets that you saw going into Gaza. Also, you're seeing coming out of Gaza and Gaza City in that area, rockets coming out. Those are the ones being hit by the Iron Dome. Separately, this is the corridor right here that the IDF, the Israeli Defense Forces, went through and cleared yesterday. They secured that area. And what you're seeing now is they built up a So is the area as there an area abs military zone. They're essentially going through block Israel مليئو زلو لك بخمزي عينت تعاصوا عم تريون لهم تا غازا تبهال نهدلكم ابزيا سو بمولو نزي كابر نخغبرو نخشفونو بزي نبعل لبنان بزي علوا كل زي وتحضراو ام زي ملئو زلو بمولو زي ارا سو اتي ابو زلو حزب يكون سراويت نخاي وص مالتي مسل هج بين زلو اتي موصي بز تحت ريزلنا ግብጽ በዚያ ዘላ ናብ ግብጽ ንخدو ሓደ በዚሎ ግብጽ ኻነ በዓላቲ ሓደ ኣብቲ ቦርደር ከዓ ሰኪር ዝኾነ እዩ ዘለዋ ከምዚ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ኒውስ very bad እዚ ብዘሎ ህዝቢ ግን ብጣዕሚ ዝሕዝን ህዝቢ ከባቢ 2.3 ሚሊዮን ህዝቢ እዩ ዘሎ so ንርአዮ እንታይ ክኸውን ንምሸቱ maybe ሎሚ ደም ከኣትዋ ጽባሕ ደም ከኣትዋ ክሪአና let's see blocking this off from all Israelis, and that is the first thing you would do. It's called a cordon. You would cordon off the area up into the gates, the border there, to make sure that all Israelis are out of it. I'm sure part of this is what is rocket fire? What could a breakthrough look like if Gaza militants made through? They're staging themselves in a way where it looks like they're preparing for some sort of offensive operation. This would be the first step, clearing the area around Gaza. The next step would be actually figuring out a breach point in which they would go in. So ልክዕ ከምዚ ኣገሮም መጀመርያ ብሎክ ንኽገብሩ ኣይትመደቦም ቀዳማይ ነገር ድሕሩ just operation ምግባር በቃ ንምእታዊት ዕላማ that's all ta pointas ንስዕ ካልእ and Clint, this isn't just an unfolding situation at the southern border of Israel. There's increasing talk about where refugees might head and whether Egypt will accept them. Walk us through those dynamics. Yeah, so one እቲ ረፊጂ እቲ ህዝቢ እቲ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ኦፍ ኮርስ ረፊጂ ኢና ክንብሎ ምስኪና ህዝቢ እቲ ውሽጢ ዘሎ ሰላማዊ ህዝቢ ናበይ ክኸይድ ዝኽእል እቲ ቀንዲ ሕቶ ናብ ኢጅፕት ድዮም ክመፁ ናብ ሊባኖን ድዮም ክኸዱ I don't know በትሪኦ ኣለኹም ከዓ ሃይ ዝበለ ባሕሪ ማለት እዩ ስለዚህ one of the more serious things that's going on already is here at this point the Rafah gate is essentially a bridge to Egypt. That's a gate there that the Egyptians have held firm. But in this area, in this corner right there of Gaza, there are already hundreds of thousands of displaced persons from Gaza that have moved towards that border. So far, like Amaita Shahatkan Wizabana, Kalitamit and Susan Shehon, Apta Circle, the Geralazolo, Abzi Allo. Still Sobrika Aluna, Egypt, Abzi Akhababi, Kalitamit and Susan Shahsabat so far, Allo Wiblalo. So Bazik Horika Alun, Bazik Motsikolunium. This is the only one way as a latom maletu. Niti hizbinet salama hizbin anadalna. At some point, if the pressure is intense enough, you've already got electricity that has gone off here. There's essentially one power plant that runs on fuel. The blockade has turned it off. You're likely to see refugees moving. Electricity كم ويزبلنات في إزالة still أنت على تنوتو hospitالات نتخلق كله جنريترات يلو مثلاً نير بعتنا حمش معلتك هلو إمبر كله درجة electricity أبتعدي كم زي اللي إذا حبر زلوا this is the same like مسناي إثيوبيا خاطري أدخل كم بيو إثيوبيان إن أبتغرايزر خبر معصاو لك كم زي كباب عينات قلت إف كانت إن electric phone تلفون هنا تخلق كله متفاز نبرة the same way like this I don't know why ندحب معرف ندزي operation تحسب نيركاس why cannot ready كتدالون رايزل لك خويني يسمعنا لأنه أنت خدام عينتك كايدا نحن بلو أنت أيو بتعمل زحزني دحر operation كتقبر جمير كهون كقدام نقول سام جميره ماله right دحر نزخ قبره جميره خوينا مسي نزي كحسب له ديم whatever dismiss نخ قبره بحساب ديم حاسيبه ماله ديو this is نزي كباب 9 مليون هزبي this is kind of shame I know بزح له بزح critical كله خليجن أزيخه down towards Egypt in an even more forceful way, or trying to move to other parts. Imagine if you're the Israeli military and you go on the offensive, you breach some of the gates, probably here between two of the major built-up areas.
what would you see? Well, likely you'd have to try and secure that portal because refugees would push through it. That would put more people in that military zone. So there's a pretty dire situation here. And that's not to mention the other things that could pop up, either in the West Bank here, where there's been lots of protests and እንታይ በዚ ዋላ ክኸፍቱልካ ክእሉ እዮም በዚ እንድሕርቲ ህዝቢ ናብዚ ክመፅእ ኮይኑ ናብቲ ሚሊታሪ እዩ ክመፅእ እቲ ሚሊታሪ ዘሎ ህዝቢ ከዓ ከመይ ገይሩ ክቕበሎም እዩ እንታይ እዩ ክገብር it's very questionable ማለት እዩ ሶ ናብቲ ዌስት ባንክ ንዝብል ኣይሪአን ዘለኹም በርቲ ዌስት ባንክ ከዓ ክሓልፎ ክሰግርዎ ይክእሉ እዮም ስቲል እቲ ናይ እስራኤል ሚሊታሪ ድዮም ነቲ ሓሊፎም ክኸድዎ ዝኽእሉ ነቲ ህዝቢ ማለት እዩ እንታይ እዚኣ ናይ እዚኣ ቪድዮ እዚኣ እቲ ረፊጂ ህዝቢ ናበይ ንክኸይድ እያ እታ ቀንዲ ማለት እዩ ናበይ ንክወፅእ እዚ ህዝቢ እዚ እንድሕር በዚ ሙሉ ወተሃደራዊ መልእካያ ከምዚ ኢልካ skirmishes over the summer and into the fall, or to the north, where we've already seen shots fired back and forth between Hezbollah and the Israeli Defense Forces. And Clint, we've often heard about how densely populated Gaza is. Talk to me a little bit about how difficult it could be for the Israeli military there, given the fact that it has so many tunnels and really so many people living so closely packed together. How difficult would this operation be for the Israelis? The toughest kind of combat is urban combat. We would say whenever an attacker is going against defenders, they need 10 to 1. In other situations out in open areas, it's 3 or 4 to 1, 10 to 1. In Gaza, it could be 10, 20, or 30. And the reason is Gaza is so populated, so heavily dense in terms of its construction. You're doing a fight that's up, meaning many stories high in the air. Then you're fighting on the ground and in the streets. And most importantly, እቲ ወተሃደራዊ ከመይ ገይሮም ብሓንሳብ ፅዒቆምሉ ዘሎ ወተሃደራዊ ከመይ ገይሮም ነዚ ቻለንጅ ንክዝገብርዎ እንዲ ባይዘ ወይ ከምቲ ማለት ሰማዕኩሞን ይውስ እንድሕር ትከታተልዎ ነርኩም ከባቢ ልዕሊ 300,000 ይኾን ሪዘርቭ ዝኾኑ ወተሃደራዊትኩም ዘለዎ እውን ባዕሉ እስራኤል ባዕሉ እቲ ፕራይም ሚኒስተር እውን ቤንጃሚንን ጠቂስዎ እዩ ሶ it's a lot of ብዙሕ እዩ ዘሎ ሕጂ እንታይ ይኸውን ናይ ኣጋር ውግእ ኣብዚ ንክመፅእ ሕጂ ዳርጋ እቲ ናይ መሳያል ይኹን ናይ ካልእ ዝነበረ ብኣየር ይኹን ብገለ ንሱታት ከምዘ ዝሕልዎ እዩ ኣብቲ ሶርስ ዘሎ ንሪኦ ዘለና እንታይ በኣጋሪ ንክመፅእ ኦፍ ኮርስ ገዛ ክሓዲ ክመፅእ ኣብ ፅርግያ ዲ ክመፅእ እስገኒ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ከም ዝኸውን እዩ ዝግለጽ ዘሎ ሶ ክተኣፍላይ እዚኣ let's see what we have to update it's just live update you Al Jazeera እንታይ ኣተመፅእ ዘላ ወረደስ host how to make this just Al Jazeera let's see Al Jazeera and medicines and essential supplies are running out. እቲ ጋዛ electricity power የብሎም እንደም ህዝቢ A woman gives her baby a final kiss before she's or he's taken away to an early grave. One glimpse of the tragedy spreading through Gaza since Saturday. Palestinians are bearing the brunt of war on a scale they haven't seen before. There's been no let-up in the Israeli bombardment of the enclave on Wednesday. These aerial shots show the extent of the devastation. Israeli airstrikes have reduced buildings to rubble and sent people scrambling for safety. Homes and businesses destroyed, phone and internet services cut, and water and electricity supplies interrupted. We were residents of what was once Al Karama. The entire area was leveled to the ground. This is total destruction, total annihilation. Hundreds of Palestinians have been killed and thousands injured. Rafah Hospital is one of the roughly 20 hospitals in the Gaza Strip. And it's at full capacity. It doesn't have enough staff or medicine to treat the number of wounded. Another worry is a lack of fuel to operate the generators. Israel's total siege means no supplies can enter Gaza. Look behind you. Along those streets and alleys, hundreds are killed and buried under the debris. We have been abandoned by the Arabs. The whole world is watching in silence. Tens of thousands of Palestinians have lost their homes, but they have nowhere to go. The border crossings with Israel and Egypt are closed. Food and water. Let's see.
who said well كل دارجار أنا مثلني انتايتي لايف زي تماري زي بولو President Roosevelt and appealed to him to act to rescue the Jews who were being persecuted in Europe. And he refused meeting with President. Yeah, we are Mrs. Israel كم زلنا إلي ناي جو بايدن تزاريبو ولاون ميليتاري ساعات لما عند 5 سنة أو 5 زلنا بعلو بلينكن كيدو 5 زل تزاريبو جن it's just ني إيران خون خالق متتاب زعبو ولا حنتي تزاربن لبنان يكون كالون ولا حنت مسألة بايزوج تشايناون تسايلنت لما عندي بيتي خا رشا نبعلون انت اللي تزارب سنفنت ناي يو اس راح يكون زخل معرخ اللي زخل قاط ما ينبرون يلو انا تبتي سلايا وكاتنا يصتا اسرائيل نون مخانا خلنا خم نفلطو اي لم كلهم تزاربهم سو نابي اخمر حنا زخل زي is this going to be كنزارب زلنا is this kind of كمزي اندعي سان سايكونات عالم نحن بلا نخل اذا كل زلو اب إثيوبيا نري لنا اب زر لنا اب روسيا and Ukraine نري لنا the whole world is kind of mess مالتي بمولات عالم اب حما اغرغرن شغرنا نري ازلنا سو نابئنا خنمرح نمشوت نابئ كون زخل I guess تحيال دي خنبر الله زخل عالم تدخم كنبر الله خبزي العالمنا نبصح زلنا مالتي so ازيتاتيو حفشاوي كلكم ابديت عليكم انتايو تي نصبيس كبزي ميبي ساعات ديخود كلته معلت ديخود على معلت ديخود ناتا غازا خاطو ديوم انتاي كون زخل حزب بزلو حرايت ميليتاري سكتي ميليتاري وتادراوسكي دحان اوكي يدفعن بولو تي حزب بو كباب 2 مليون انتاي كخون دحر ما يبلو كله يبلو دحر تعاصو اللي خاص انت حزب يخون I think it's very hard ولا نتي سيفل ون يحسم هلاو كل شع كم وين فولت تكونات نت سيفل اللي زهاسي نت وتهدراو نت خالص شجرايم نبر انت اتو حساب زلها so نابناي update مزيات اساسيرا نابناي يو اس ان حنمص مالتيو let's see what they are doing many na the House of Representative كمرت House of Speaker by the way Speaker of the House many خون نزبل حتى نابو update هلا عن تبقدمي فرق ساعات اساسيرا امتيا where he is majority all right this guy كلنا نري لنا انت نيرو اتي majority leader مرحي نايتم ريبابليكان نيرو مرحي ناي ريبابليكان مالت اتي هاوس اوف سبيكر كيفن مكارتي نيرو كيفن مكارتي بقدامك ولا فيديو صريح نيرو بزعبو كابت سلطانو اوريدومو سلازي مني خمت نزبل دارغا هاوس representative speaker of the house كاينه برا انا رجع خندي معلت غير لا ميبي 4 5 معلتي 6 معلتي زياده قدم تخوناتي عربدي بحامس مسورد وين so many speaker of the house نخون نزبل ازي سكالس بحال نومينيت تمريص مالت ገና ቦታ ይገብረን አይተወደን ግን አምርጫ ቀሪብሎ so most probably ንሲ majority ሓላፊ ነበረ ናይ ሪፐብሊካን ማለት so let's see እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ንክሰማዕና What's your message to unify your conference? First, انت تمريز كسبيكر most probably كمرتي مهنات كيفن مكارتيس no more so most probably نسي خون زغل نسي خمرت انت تمريز كاس انت ختبل تخلخا ايز حطو مهنياتو حلافي يبلان سبيكرز يبلان هاوس ل 435 سي لايك سبيكرز زي بلا خيد لا مالتي شد شعاعات معناتها انت امس جو بزيوم زخونه بيل اندحر مصي لسهدي كباب 10 بيلن حاجز دي whatever تنامبر عندهم كومي نسرائيل نحجز لهم زرباتات تكبر عليهم عليه so they should have this the congress بمولهم بسنه سرعات كحلفوا لهم حدا بحبار زخونه بيل كحلفوا لهم ناي كلتهم مالت بحبار زخونه بيل نخلهم كا house of representative house of speakers كهلو خلالو then house of speakers ناب senator كحلفي senator كا ناي senators majority لنا Chuck Schumer مالتي then كابونا president يخيد مالت sign هون so let's see what he's going to do. So I want to thank my House Republican colleagues for just designating me as the speaker. Obviously, we still have work to do. We're going to have. So نتم Republican يمسكنا ببلالو مجمريا نساتهم نعاي ني تي Speaker of the House مكان نمرأهم ني you know تكون خان مبالم سي يمسكنا مزبزلو so to go upstairs
on the House floor and resolve this and then get the House opened again. We have a lot of work to do, not just in the House for the people of this country, but we see how dangerous of a world it is and how things can change so quickly. Yeah, well, ናብታ ናይ ሃውስ ገዛ ንምኻድ ናብታ ኦፊስ ኦፕን ስለ ዘላ ናብ ኣነ ምኻድ ናብ ኣነ ምእታው እዩ ዘሎ እቲ ሽግር ናይ ኣሜሪካ ጥራይ ኣይኮነ ባይዘ ወይ ሽግር ናይ ኣሜሪካ ዝዓበየ ሽግር ኣለዋ ሌፍት ኤንድ ራይት ዘሎ ኣሜሪካ ንባዕሉ ኮንግረስ ተፈላለዩኩም ኣለኹም ማለት እዩ ኣብኡ ከለካ so ዓለም ብዓብዩ no why don't just think by yourself መጀመርያ like how about ትናህና ዘሎ mess up ናይ ውሽጥና ዘለውን ምዕራይ ክህልሎም መጀመርያ then we can speak about the world ኣይትዛረብ ኣይኮነም just as my another opinion ክትዛረብ ኣለካ ክትዛረብ ግን መጀመርያ ናትካ mess left and right ተፈላለዩ ዘሎ ማለት republican and democratic so ሙሉ ክልተ ተገሚዒ ዘሎ ይእሰ that's why ስንፍና ዝመጽእ ዘሎ that's why ናይ ራሽያ ፕሬዝዳንት ዝበለውን ብሰንኪ ናይ እዝናይ እስራኤልን ብሰንኪ ናይ የእስ ጸገም እዩ ብሰንኪ ስንፈት ሕምቀት እዩ so የእሰ ናይ ባዕላ ገማዕማዕ ተፈጢሩሎ ኣብቲ ኮንግረስ ብጣዕሚ ኢኻ ትሓዝን ማለት እዩ so ውድድር ይኾን ዘሎ so still ኮሚ ነይሩ በቀደም ሕጂ ግን so ናናትካ ቢል ሒስካ ትመጽእ ናትካ ፓርቲ ክሓልፈልካ ትደሊ ናትካ ዝሓሰብካ ይኾነልካ ትደሊ it's very not communicated together hope እዚኣ ትምህራት ትኸውን እዛ ናይ እስራኤል ዓባይ ነገራት ትምህራት ትኸውን ነዞም ኮንግረስ ይምህሮ ይኸውን ነቲ ብሓፈሻ እስኪ ክሪኤና እንታይ ዓይነት ለውጢ የምፁ ማለት እዩ so እንታይ እዩ ዘሎ ናህና ጸገም ኣለና ናይ ዓለም ብሓፈሽኡን ጸገም ኣለና ናህና ሴፍቲ is ዘሎ let's see what he's going to say we need to make sure we're sending a message to people all throughout the world that the House is open and doing the people's business making sure that we're unequivocally standing in our first resolution that we pass under Speaker Steve Scalise will be to make it clear that we stand with Israel. The McCall-Meeks resolution will be our first order of business. But obviously there's a lot more work to do. The conversations we've been having. Well, overall እንታይ ዘሎ ሃውስ ክፈት ኣሎ ወይ ከዓ ተኸፊት እዩ ስለዚ ኣነ ክሰርሕ እዩ ዘሎ okay we'll see what happen ሕራ ይስራሕ still እስራኤል ኣብ ጎኒ ክለና እዩ ዝብል ዘሎ ዋላ ኬቨን መካርቲ ናይ ባዕሉ ስቴትመንት ናይ 39 ደቂቕ ብዛዕባ ዝተዛረበ it's like fault of Biden ኢሉ ንሱ ባይደን ሓሚቃ ባይደን ከምዚ ጌርካ ንኢራን ተዋሃበ by the way about 6 billion ገንዘብ ኣሎ ናይ ኤክስቼንጅ ምስ ህዝብስ ማለት እዩ ብዛዕባኡ ከይተረፈ እዮም ዝዛረቡ ነይሮም so shouldn't be but ሓደ ወገን ዝግበር ዘሎ ገንዘብ ስእልካ ዝስላዕ ዘሎ we are in negative ሕዋት 33 ትሪልዮን ዳውን ኢና ዘለና debt ወይ ከዓ ዕዳ ኣለና so still ምሕጋዝ ዝጽላእ ማለት ኣይኮነን ክትሕገዝ ኣሎ okay ድኹም ሰብ ክትሕገዝ ኣሎ ክትሕግዝ ኩልኻ ነቲ humanitarian ክትሕግዝ ክትከል ኣለካ as a refugee people ንሪኦም ኣለና ማለት ሕጂ እዚኦም ነቶም እስራኤላውያን ህዝቢ ዲ okay why not just open ነቲ place ነቲ ናይ ዝኹሉ ህዝቢ ሰላማዊ ህዝቢ ኸ ወይ ናብ ግብጽ መጽኢዱ ኣብኡ ክድሕን ዘሎ ምንዑ ሳፕላይ ዳኻ ክትገብረሉ ዘለካ as humanitarian ድሕኩንካ humanitarian ክትሓስብ ኣለካ ባህላዬ by the way of course ክትሕገዝ ኣሎ ኩሉ ግን politically መርገጽካ ክህልወካ ጽቡቕ ኣበይ ናይ ፖለቲካ ትድግፍ yes you have to have it ግን humanitarian ግን refugee እንድሕር ኮይኑ ሰብ you have to take care everybody refugees ሪኢና የምና ኣብዚ በዓል ኢትዮጵያ ተኻደ እንታይ ገይሮም ናቲን ማለት እዩ ዚሮ of course ይዛረቡ ነይሮም ይኸይድ ነይሮም ብሊንከን ንጎሃን ምሸትን ሕጂ ግን like ዩክሬን ኣነ መዓዝ ዝኾነ ገንዘባት ዝስልዕ ቢሊዮንስ ዶላርስ ይኸይድ ዘሎ still ልጅኻን እስራኤል ከዓ ቢሊዮንስ ከዓ ክስላዓይ ማለት as America that's what American ዛረቡ ዘሎ why we are a negative mallet. Okay, let's see what he's going to say. Keep doing it. With my colleagues over the last few days leading up to this, show that there's a resolve, that we need to get back to work. There's a lot of business to take care of. Families are struggling across this country. You know, we passed a lot of legislation to help families get back on track, to address our border. Well, of course he's right. ብዙሕ family ኣብ ሽግር ከም ዘሎ ኩሉ ኩሉ ርኢና ኣለና ኣፈ ጉባኤ thank you ኣፈ ጉባኤ is by the way ብትግርኛ speaker of the house ኣፈ ጉባኤ thank you እዚ ኣፈ ጉባኤ እንታይ እቲ ቀንዲ ራሽ ዝገብርዎ ዘለዉ ናብዚ ነቲ እዚ ናይ እስራኤል ዘሎ ሽግር ብጣዕሚ of course ብጣዕሚ ሓደገኛ ሽግር እዩ ናብኡ ንምኻድ እዩ so ኣብዚኣ ኩላ ትሪእዎ ተለኹም ታናቱ ኢንተርቪው ታናቱ ዝዛረባ ዘሎ like why he's not saying okay ትዘለና ሽግር ናይ አሜሪካ ዘለና እዚ ገርና ክንገብርና አይብልን ዘሎ mostly focus ኣብ እስራኤል ጥራሕ ኣሎ እስራኤል ኩሉ yes of course ኩሉ ሎ we have to have it in there ግን how about our side to get our economy moving again yes to address the spending in Washington that's driving inflation high energy costs I like it
أبدأ نتمنى الله so نمنتا يبزلو تخكل thank you that's نزار استزايد سبنيرو our economy is disaster حوات بالتعمي disaster نحن نزلنا inflation is very high still PPI لو ما عندنا برينا PPI مالت producer price ناي production مال تنزفريا تكلاسي كابت سبيتنا نلعلي يكون زلو أتي inflation ناتقاط أصيرنا ينبل نيرنا عندنا لو ما عندنا ريبورت خا أتي PPI وكأنه تنزفريا لسه كل شعب الناس وصلت سبعة تفري still واقع خبير الله المهجي داون كوينا نبلا نيرنا اس داون كوينا نبلا هجي استيل كا لو ما عند زبر ريبورت هاي كوينا الله why don't just let's focus on our economy too I don't mean نتي كل شجر زلو خنقرفل لنا I believe of course خمس سدرانا نسخاسي أبزي نجران تبحين أي حين ندابل عكا سدر خاب عبعد زلو ساقلو ويكابر خازلو ساقلو مالتها economy you have to protect everybody so focus on your economy أب ناتك economy خا شجر تفتير له أبتنا هنزل لنا شجر كا let's focus on it مخنياتو جنزب نبتزير اللي سلا علو جنزب نبزي خوني خير علو جنزب سؤال كاوز علو of course economists يوم they know that but حد الدام زي تمهرون كجبر زي النجارات زي جبروا حد جزء مالك مخنياتو انتاي سلا زخوني كم زجبر زلو أود الدرس لزعتون طفي هو ما يكونن سلا زوادا درو زلو ترحم so why inflation is أقبلان سلا وددر نحرب حمس حدا سبت حلاليكا يعني right way أيتخيدنا أنصارنا يتحدل كأخذ خيزل لها مالتي it's a good point all of those bills that we've passed and that we're going to continue to pass that are sitting over in the Senate need to be taken up we've passed over 70% of the bills to fund the government dealing with appropriations يا زيتناي بسنكنايتي كيفن ماكارتي كابت سروح دسكوغو مالت بيلسي اتينتي government shutdown هاي قاعد مخابين تسجيو احنا نعمتاو بيلنا نعمتاوي جنزبنا ابي ام تبعيسو that's why انت ايغيرو كيفن ماكارتي ابز حلف فيديو نتقشي نيره نص خاصي ديموكراتيك زدليو بيل خحلف كالم يلوا بقوم زدليو سلاز حلف كالم من 45 سنه نخايت عصون سلاز حلف كالم كاب منبرو تسجيبو قالو بقى مالتي سلازي هجي خان تايب زلو ندخل بيل ماتي زلو على 16 بيل سيبلو بزح نجر انه كلهم صرح علينا we have tons of بيل حوات بزح بيل زلو ابتي زي تصافف مالتي سو هجي انا خاخذ صافف يبلنا از هاوس اوف اوكي ويلكم وي نيد government shutdown كون نحنا اين دلن معناته I don't know شو عاد مع 30 قلن معالتي خلوا اي حتى بيل زخون انت زي حلفهم عمتاو باجت زي حلفهم ناي اسي ابدو 30 قلن معالتي it's going to be disaster أيكونن نيسرائيل كتحجزني يوكرين كتحجزني كالا كتحجزني نفس عب زي تحجز اللي خناتات في التاريخ اللي مالت so they know this of course وانت عم قبرت انت صباح نقول تسيام then they gonna print money مالت so نصبح ودنا دقنا نزمت عد مونتهم نعشوا زغون عداتات يا برينت خمس مالت هو بسلام هوننا نقد فون هون setting the priorities of this nation's spending and the Senate has taken up zero the Senate has to start doing their work and by the way in that legislation including the state حجز سلامتا إن السنة بليت جور بليمز جور من ذلك 300 سبات يوم سنة باي ذا واي السنة 100 سبات دراسة كل 100 يقرأها 100 سبات سلامتا إن السنة بديمقراطية تتحيز زلا بديمقراطية حزام ما سلوا زلا ولا حنتي أي جورون زلا زيرو بلولا of course ولا حنتي جبري كلني مخنيات حاجة نجار نسم تمت يوم هاوس كحلف الله هاوس تمت يوم هانسم كحلف الله so هاوس ريبابليكان حزام الله سنة كديمقراطي حزام الله so ولا حنت خجبري قالوا عسوار الرز حدا ترى داديهم بحنساب كخارج جبهم كلهم خون ويزبلنا عندهم معات بيلس أب مقدر له مالك ولا حنت جبرون لهم نعم بلاي جبر ماله okay they did it بس هو بزحهم جرب لساتهم معات خون سرح وسريحهم مالته so let's see what happened I don't mean هجي كم زي أبزغ نزار بقولنا سأجعنا يتحدى خون أنا دليت يبلين even though ولا أبزغ حلف إلى I'm democratic party أنا good I don't want to be just Republicans بقى الله ديمقراط بقى اللهم كتب لهم أبزي life it's not good مالتي سيكونن good سلسي ولا أبتنا إسرائيلون bias كتكون دبحالي بالكان of course politically شجر الله ناتي مرجع إيه الله مرجع إيه كله نجنا أبزي خلوا خزارب زيت عوت كم زي أدو مزي ناس أجعزنا this is home economy زي هجي this not the way it is مزي سلازي يكون أبو خلوا خلكم أب إسرائيل زنبرة زلوا still إيرتران بول ريفولوشن أبت مجبنا أبت خالد نحجز نيرهم so نزي بزح سبتت أبو نزي بوليتيكال أو يقولوا أنا أبزينا أبنت أبزل له عاد أب أمريكا لهم مش أنا سيتيزن أمريكان لي سيتيزن كوسير كله أمريكان حجلا خويناكو معرف برد على العلوم كواجع الله
زمحالكو سبي so I am here أبزين دحرالي still نسوم يا خمنا هنا ورقة يقولون كمنا هنا من نبابر يقولون كمنا هنا document دا يكون citizen يكون جن زلوا وعديهم أبزلوا وعدين دحرتور راليا برات حزمنك قدريهم نمنتاي ما جمرنا نفس متحان مالتي النسخة أفريقيا خا نسخة إيرتراوي خالي يكون زتقلم ويك زخيد نبرة وجز خيد نبرة زفنا نبرة سين النسخة خمسة خالون أيكون زفلال نير مالتي كن فولت أزلنا so أبدل خا عد جوب كائنات زل خا عد السيرفيس ندحر تركب عليها كت ملص جباك بعين حقي سيتيزن تخونك برات على العلكم كتواجع كوميتي أبز خانة according تزل خو عد يأسه أنا ندحر زوار رزيني يأسه أنت زقات مانيرو أنا ندحر برات أعتقد تبع لك عد كواجع راح يزل ولا إيرترا مثلا كمان أنصار إيرترا هتواجع مالتي that's how it is إن already we بكا ناس الشيء ما أنا تعيشنا وندحر ندخلوا أين خبرنا أين بنحر guys let's go let's أبتا عدنا أبتا مقطع عدنا راح نكون زلنا ندحر زي خوينا كنو جن نزي كم تقاوموا زوجتكم ونزي كم أجعز زوجتكم وسوات بزحتها لهم I don't think so it's not right to me right كونوا أيسمع عنني ننبسم راح كمان كلا هاليم زي سبيشال كمان دقافين تقاوم من دبهال راح يكونون كمان بحافش أقول لك بحنسب كم ببزل لك حاجة كتكبر it's for your repetition نعها repetitionون أتهاجر تعقبك كحساب هالوت مالتي so متنقع كلينا كن فولت أون تلنا نجار كويني اسمع عني respect my Foreign Ops bill, the defense appropriations bill includes funding for Israel, things like Iron Dome, precision guided missiles, things that could be like بيلس نابس سألت خير زارب لنا زي اللهجة of course مثال أخونا أطفال أخون بزح نجاري خير بزح نجاري كسلعيات مالي بايدن تزاري بويت مالي مرقتيو بتخكل نجوا يا of course مرقتيو خنا جري كاتبوي جنتايو نزي كل حزوات أنا حنا جري كفتح زخ زي اللهجة تعانت بيلم جبرون تعانت حاجة زي مخبر كساب هجيك أبتي جماعة بحر خمزلو بملوات صوارت تعانت أو خمزلون فلتنا جن زخانة إيد تويل كباب عسران كلتن سبات ندحر nationality ناي US citizens ميتا ماليوم نبلا لنا حزبها خاطر حنون كتك على ساحة كده دخل so far جن بعد إيران يتحوسون ليبا بعد لبنان يتحوسون كلا يتحوسون إسرائيل very strong هاجر إسرائيل نزي مهندس نجار يكونتين مالتي so أنت overall I guess زيهم house ودو لو house ندحر وديهم كان أبينا خنمرح كن أسألي زلون تايك مسلي بتعني من قدنا زلوي زي ناي أفوق بقى كمرت تباهي زلو زيو so كيفين مكارتي no more مثل زلو so بزيجن حافش شاوي let's go to Wall Street انت بتخون update اليوم Wall Street تخون ذهبنا انت اليوم update live update من عال بعد حدش نجر كينو جن الساعات مثل so far وتهدراوي كأجار نخط إحسونه بوتا أبدلونا تيم زلو so خندي وصلوا ما أسي خدو خندي بلو we'll see what happen مالتي so let's what he's saying Al Jazeera. So far, yeah, nothing. Let's call it for now. Time. Yeah, let's get it. Update. Let me start this. All right, let me get you okay, calendar, market calendar. Nice report كنت بياني yeah, let me get you share. أزي بسنك زو أزي كم حلفنا يوكرين راشان تعش مجرنا هجها زو جزي كا very hot جير ولا مرة so yeah let's see what is gonna be tomorrow sound حما له sorry هجها brain تبغى له sound تبغى له I think so well good so እዚኣ ጽባሕ ሪፖርት ነምፃያ ናይ ጽባሕ እንታይ ክመስል እዩ ንህለኩም ጽባሕ እቲ ቀንዲ ንጽበዮ ዘለና መዓልቲ ናይ
ናይ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ CPI ማለት እዩ so far ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ካብ ወርሒ ናብ ወርሒ ናይ ወርሒ 8 ነገራትና ብ0.6 ወሲኹ ነይሩ ርኢና ኢና ሕጂ ኸ ናይ ወርሒ 9 ኸ ነገራትና ኢንፍሌሽን ዝቕባበ እዛረብ ዘለኹ እዚኣ ተመሳይ ፈለው ትገብሩ ኣሕዋት ነዚ ክትፈልጡ ኣለኩም ባይናው ሕጂ ኸ ኣብ ወርሒ 9 ናብ 0.3 ክወስኽ ነገራትና ንብል ኣለና so 0.3 እንድሕር ወሲኹ ካብ 0.6 ነበረስ ናብ 0.3 ክወስኽ እዩ almost half ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ so that's good ንቋፃፀሮ ከም ዘለና እቲ ናይ ነገራት ዝረድእ ዘሎ ንቋፃፀሮ ከም ዘለና እቲ ናይ ኢንፍሌሽን ይዘርኢ ዘሎ ማለት እዩ so እንድሕር እዚኣ ዓባይ ሪፖርት እያ እዚ እንድሕር ፅቡቅ ረኺብና እዚ ትፅቢት ንፅባሕ 0.3 ክመፅእ ይብለና ኣሎ ካብ ወርሒ ናብ ወርሒ ኮር CPI ብዘይካ ነዳድን ታሽሙ ዝኾነ whatever ኤነርጂ ኤንድ ፉድ መግቢ ይኹን ነዳዲ ይኹን ብዘይክኡ ከዓ ኮር CPI ከዓ 0.3 ክኸውን ይብለና ኣሎ ፅቡቅ ከም ዝሓለፈ ወርሒ then CPI year over year ናይ ዓመት ካብ ዓመት ናብ ዓመት ናይ 12 ወርሒ ከዓ 3.7 ነበረ እንደገና ከዓ 3.6 ክመፅእ ይብለና ኣሎ it's good ነዛ ናምበር እዚኣ ሄት እንድሕር ገርና በዚ ቁፅሪ እዚ ከምዚ እንድሕር መፅዩ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ንላዕሊ ተመፅዩ ብጣዕሚ ሓደገኛ ክኸውን እዩ ፅባሕ ሪፖርት ከም ፅኢልሓን እንድሕር በዚ ሪፖርት እዚ ከምዚ ዓይነት መፂና ወይ ከዓ ካብዚ ንታሕቲ ተመፂና ግን I don't think so ኣይመስለንን እዩ ኣብዚ መፅእ ኖቨምበር ፌደራልስ ማለት ሮይት ሃይክ ዝገብሩ ኢንተረስት ዝውስኹ ኣይመስለንን እዚኣ ፅብቕቲ ካብዚኣ ንታሕቲ ተመፅያ ወይ ከዓ ከምዚኣ ተመፅያ ካልእ ኮር CPI እቲ ካብ 4.3 ናብ 4.1 ክወርድ ይብለና ኣሎ እዚ ከዓ ላይክ የር ናይ 12 ወርሒ very good ንሕና ትፅቢትና እዚ መጀመርያ 3.6 ዘሎ እዚ 4.1 ዘሎ ናበይን ክመፅእ ናብ 2% እቲ ዕላማ ናይ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ፌደራልስ so let's see what happened this so አንተ በከም ወይ ዝበልኮ ፕሮዲሰር ፕራይስ ኢንዴክስ ነገራትና ብ0.7 ኣብ ዝሓለፈ 0.7 ይወሲኹ ነይሩ ሕጂ ግን 0.3 ወሲኹ still down እዩ still down ግን it's not oh no actually እዚ no actually ኣይመፅን ዘሎ by the way the forecast እዩ I guess ወሲኹ ካብኡን ላዕሊ እዩ let's pack that so እዚአን ናብዚኣ ክመፅእ እቲ ሪፖርት የብለኝ ፅቡቅ ጌረ ኣይርአን ዘሎ እዚአን ንጠንቀቐለን ፅባሕ ንሪአን እያ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ CPI 0.3 እንድሕር ካብ ወርሒ ነገራትና ወሲኹ ፅቡቅ ኣለና እንደገና ብዘይካ ነዳድን መግብን ከዓ 0.3 እንድሕር ወሲኹ ከዓ ፅቡቅ ኣሎ ኩሉ ኣብ ዓመት ብዘይካ መግብን ነዳድን 3.6 እንተኮይኑላ ፅቡቅ ኣሎ ኩሉ ኣብ ዓመት ብምሉእ ኢንክሉድ ማይ ይኹን ነዳዲ ይኹን ነገለ ከዓ ዊዝኣውት ማለት 4.1 እንድሕር ኮይኑ ከዓ we are okay እዚ ናምበር እዚ ፅባሕ ተሪእናዮ welcome እዚ እንድሕር ክንሪኦ ዘይክእልና ግን it's very very bad ማለት እዩ so ሲ ዘለና ፅባሕ ሪፖርት ክህልወና እዩ let's see how it does ማለት እዩ እቲ ማርኬትና እንታይ ሪአክት ክገብር ዝኽእል ክንሪኦ ኢና ፅባሕ so far according to ናይ Fed tool ናይ ፌደራል መሳርሒ እንታይ እዩ ዘሎ ኣብ ኖቨምበር ኣብ ዝመፅእ እቶም ኢንተረስት ዝውስኹ ዘለዉ ንስንዲ ተቐንዲ ኢኮኖሚ ንስ ትሽግርና ማለት እዩ so far 90% 9% ኢንተረስት ኣይወስኹን እዮም ዘሎ 9% I don't know if you have this share I don't think so ቅድሚ ፅባሕ ሪፖርት ኢና ሎማዓንቲ ንሪኦ ዘለና so let me present sure so ንሪኦ እቲ ቀንዲ ይደልየና ንፅባሕ እዚ ንህለኩም ፅባሕ ክሳብ 9% ኣይወስኹን እዮም ኢንተረስት ሬት ብለና 5.25 to 5.55 ኣሎ so ኢንተረስት ፅባሕ እንድሕር ዘይወሲኾም ሶሪ ፅባሕ ክመልሰካ ፅባሕ ናይ ፅባሕ ዳታ እንት ካብቲ ንሪኦ ዘለና ዳታታት እንድሕር ሃይ ንላዕሊ ተዘይከይዱ ኣብ ዝመፅእ ኖቨምበር 1 ኣይክውስኹን እዮም ፅብቕቲ እጅ እንተዘይወሲኾም ነገራት ኩሉ ተረጋጊኡ ግን እዚ ኩነታት ዘምፅኦ ቁርብ ሽግር ክፈጥር ይኽእል እዩ so እንታይ ክመስል ንሪኦና rate update ክንደይ ኣሎ መሲልኩም rate of course ኩሉ ብጣዕሚ ሕማቕ እዩ ዘሎ ሕጂ ብሰንኪ ናይዚ ወራር ናይዚ ውግእ ምምፅኡ everything is like high ኮይኑ ዘሎ ኩሉ እቶም ኢንቨስተርስ ሪኢኹም ኣለኹም ኣብ ስታክ ማርኬትኩም እንታይ ኮይኑ ኣሎ at least ለንቀነ እኳ ሓይሽ ሎማዓንቲ እኳ ሓይሽ እምበር it was red and red ማለት ኩሉ ምስ ኦይል ተኣሰር ብዝያዳ ኻ so far ናይ 30 ዓመት እንድሕር ዝኾነ ነገር ኣሊካ ናሽናሊ 7.6 ዘሎ ኢንተረስት ሬት ሃይ ማለት ብጣዕሚ ሃይ still ሃይ ዘሎ so دعن صباح زي
ጌርና አፕዴት እንገብረና ክንመጽኢና ናይ ጽባሕ ሪፖርት ግን ጽባሕ ንጽበዮ ብጣዕሚ ጽባሕ ክንጽበዮ ኢና very important tomorrow is one of the important federals ውስኹ ድዮም ኣይውስኹም that's the already ጽባሕ ዘሎ ሪፖርት ንረኽቦ ናይ CPI እንድሕር ሃይከይዱ ኖቨምበር 1 ክውስኹ እዮም ማለት እዩ ጽባሕ ንረኽቦ ሪፖርት እንድሕር ለው ከይዱ ግን ኣይ ክውስኹን እዮም الساعة أبرل صباح اندحر لو كوينو انت زي وسيقهم اب نوفمبر we are okay inflation تقاطعنا منال بعد حجحزني زاوج زي اخا اذا حجز لك انا تخيز لا وج اندحر قلطيفه انت زي وديا نسا اندحر لونج خيدا انا باي اخذ كيرنا نسا اني انرجي بمولنا انرجي شغل كتفطر لنا مالتي انرجي خا انفليتد كوني هاي خيدي كله نبع تريجر بوندز هاي الله مالتي كله سب نمنتا تريجر بوند هاي زلو نزبل سب كاب كل انفستمنت كاب ستاك دي كاب كالي دي وصي ناب تريجر بوند راح خيدالو نسو سيف نسو يوحس زلو بساعه مالتي سو اندحرنا مور كيدو نسو ميبي زي تعدنا ገንዘብ انت خبره مخيدي فدرالس አንጻሮም ክኸይድ ይኽእሉ ንሶም ይሸጥለው ሰብ ከዓ ይገዛእ ኣሎ so it's kind of a little complicated I know what እዚ ክብድ ዝበለ ኣርእስቲ እዩ so ግን ኩሉ ሻዕ more እንድሕር the more I said it the more ኩሉ ሻዕ ኣብዚ እንድሕር ኢለ ኣነ the more ክንርድኦ ንኽእል ኢና ባህላየ ብምቕፃል ሰናይ ናይ ጽባሕ ሪፖርት ክንርኢና ሰናይ ግበረልና እዚ ኩነታት ግን በብዘለና ክንዕዘቦ ኩልና ጽቡቕ ላይቭ ኣፕዴት ኩሉ ሻዕ ዝኸይድ it's like all live ተልኩም ኣብ ሰርች ገርኩም ዩቲዩብ ዲ ወላ ጎግል ዲ بصحفات يكون بخال يكون كلهم صاركم so let's see what happen ني غازا ستريب كاتوادم انت ام غبرو so let's see كل زحزنا كاتم حزب السلام حزب ابو زلو نابين كود ما يبلومن مغبي يبلومن كباب 26 هوسبيتال دارغا ملي يبلولو مخنيات 535 حزب قسلم الله نابين كون so like سلام حزب زي حمسب كم زي لا فلته so نابين خدو we'll see what happen زغزي انت يخلها خمنا we'll see what happen so ايجيبتن بعلا انت تبلالا رينا مالتي تقبلهم دي انت يخون سو نخيد بلينكن لما خيد له ابو خاتي صباح انت يخبر نسي what happen this كله let's see how it does مالتي thank you love you all right bye bye